Yo, adɔfoɔ wa nyame ahyira wo. Yɛda nyame ase sɛ ɔnam n'adom na ahumɔborɔ so wahwɛ yɛn so. Ɔsosɔ yɛn nyinaa yɛn nsa ɛde yɛabɛwura 2020 mu. Yɛhyira no da n'ase. N'adom na ahumɔborɔ waboa yɛn nyinaa, wo a wotie me ne wo a wobɛtie me. Yɛde aseda ɛne kabea ɛde ma yɛn bɔfoɔ no, yɛn Awurade no, yɛagye nkwa yɛadeɛ nyinaa. Yɛhyira ne din wɔ afidie yi so. Nea wayɛ ama wɔ kra bi a wɔte ase. Yɛda ne din kronkron no ase. Nti mepa ɔkyɛw, me ne wobɛkyɛ nyame asɛm. Yɛda no ase papaapa. Na asɛm no ɛmfiri baabiara. Ɛfiri Canada asase so, Montreal. Ɔsɔfo Maame Victoria Ahen ɛna me ne wɔkyɛ nyame asɛm yi. Mepa kyɛw, asɛmpa no, asɛmpa tena dwumadie. Sɛ wote a fa ma wo nua no wɔmfa nkɔ ɛnuru baabiara. Saa na Awurade Yesu wahyɛ yɛn, me ne wo, sɛ yɛnyɛ adwuma no bebree yɛmfa mmoa no. Na menim sɛ Awurade yɛ ɔka yɛn ho no ɔbɛma adwuma no akɔ so ɛwɔ ne kwan so. Mepa kyɛw, mebɔ mpaeɛ kakra. Mede nkyea afiri ayɛmmonanim de ma wo ɛwɔ Yesu din mu. Mepa kyɛw, mebɔ mpaeɛ. Meda wase, yɛdɔfo kɛseɛ, yɛma wammo. Wo a wama afe papa ɛte sei ato yɛn bio. Na woanyɛ yɛ hwee. Na wode akyɛ yɛn nkwa. Woma ate asefoɔ. Yɛhyira wo kamfo. Adom ne adɔyɛ a wama yɛhunu. Yɛ a wode ama yɛn afe wɔ yi mu. Yɛda wase mpempem so hoɔfɛfoɔ. Adefɛɛfɛ a wayi akyerɛ yɛn. Yɛn nkwa na yi mu. Yɛabrabɔ yi mu. Yɛda wase. Atiefoɔ nyinaa yɛ wo dea. Mede wɔn akoma ɛne wɔn adwene ba w'anim. Akoma so adeɛ nso ba w'anim. Wɔn kra ba w'anim. Obi biara, Awurade, yɛbisa ahobrɛaseɛ de bɛgye w'asɛm. Me a mebɛkasa nso so mehia wo mu ahobrɛaseɛ. Wo dɔ kɛse a wayi n'adidi akyerɛ me sɛ menka wo nsɛmpa no. Awurade, ma menka w'asɛm sɛdeɛ Awurade w'asɛm esu ne ne ban ɛteɛ. Ma menkasa ma me ame ho. Awurade, fa me yi o, hyɛ odiɛ no wonyam. Ma hoɔden nyinaa firi wo ho, megu me mu na menka w'asɛmpa ɛma abɔdeɛ biara nte wo nka sɛ woyɛ nneɛma nyinaa so wura. Awurade, ma w'asɛmpa yɛmfa mu aba, yɛmfa mu ahoɔden, emu biribia, emu tumi, emu kwanya kɛseɛ, ɛnyɛ yɛabrabɔ nyinaa fɛfɛɛfɛ, ɛma wo suro mu, w'ade nyinaa, Yesu din mu, amen. Yɛwɔ adɔfo no ɛwɔ yɛn Awurade Yesu mu. Mepa kyɛw, yɛbɛkasa na asɛm no ɛfa honhom aba. Sɛ woyɛ honhom mu ni a, aba bɛn na ɛtwa sɛ wo so ɛde ma Awurade ɛde boa n'adwuma no. Honhom mu aba. Sɛ honhom mu so ɛwɔ na baabi a yɛso yɛdeɛ na yɛnim. Yɛnim sɛ honhom ɛso aba biara a wopɛ. Enti yɛnkyɛre ho no, yɛbɛhwɛ asɛm bi wɔ Galatifo nwoma eti a ɛyɛ 5 yɛnwu 12 yɛnwu 22. Mepa kyɛw, mekenkan. Na honhom aba ne ɔdɔ, anigyeɛ, asomdwie, abodwokyɛre, ayamye, papayɔ, gyidie, ɔdwoɔ, anidahɔ. Mmara bia ni hɔ a ɛtia yeinom. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛsodeɛ ɛne n'akɔnnɔ asɛnnua mu. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu dea no abɔ honam ɛne ne nhyɛ
sɛ yɛte ase wɔ honhom mu a mama yɛnante honhom mu nso mama yɛmpɛ animuonyam hunu enyiyi yɛn ho abufuo ɛntenta yɛn ho amen yɛwɔ anuanom ne adɔfo no asɛm no na aba no asɛm no na abɛtɔn no ɛbɛkasa akyerɛ me ɛbɛkasa akyerɛ wo nso obi biara a wotie ne de wobɛtie me sɛ yɛkasa honhom aba honhom wɔ n'aba yɛn nyinaa yɛnim sɛdeɛ aba si tie yɛhwɛ aba a yɛnya adwe firi mu adwe wɔ mfasoɔ bebree yɛnya mɛfe yɛnya adwenwo yɛsan nya abɛ yɛsan soso enya adwe hono yɛde yɛ asɔ adwe hono yɛsan ɛde yɛ bibia yɛpɛ sɛ yɛde yɛ nti abɛ wɔ mfasoɔ wɔ mmerɛ a yɛbɛnya abɛ te saa nso so na honhom aba no ya ɔdɔ no di kan no te sɛ ɔdɔ no ɛyɛ adwe ɛyɛ abɛ ɛyɛ nneɛma bebree ɛnyɛ abɛ nko ɛna wɔ mfasoɔ yɛwɔ aduaba bebree wɔ hɔ a ɛho wɔ mfasoɔ frusu anaa aduaba yɛdie no Onyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnni dua n'aba na yɛmfa ahaban no ɛnsa yadeɛ nti aduaba biara no ɛwɔ sɛ yɛdie nti sɛ wonya wɔdɔ a ne kyerɛ sɛ wodi wɔdɔ ne kyerɛ sɛ wote wɔdɔ mu ne kyerɛ sɛ wonante wɔdɔ mu ne kyerɛ sɛ wohunu ɔdɔ mu ɔdɔ wɔ asekyerɛ bebree na sɛ wohwɛ Korintofoɔ nwoma edi kan ti du mmiɛnsa yi mu nwɔtwe a ɔse ɔdɔ tu ntwa da ɔdɔ etu ntwa da nti wɔno deɛ wɔtwa asɛm no so prɛko pɛ enti sɛ ɔdɔ no ɛwɔ beginning deɛ a na ne ending no na kyerɛ sɛ agye sɛ wonni asase yi so ɛso koraa no ɔdɔ no ho nkaeɛ na ɛbɛka asase so no wowɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wodɔ ɛho biribiara ɔdɔ ɛto ntwa da ɔdɔ ne adeɛ a ehia ɔdɔ ne aba a ɛwɔ honhom mu ti sɛ wɔdɔ no ɛne honhom mu a na kyerɛ sɛ aka nneɛma bebree anaa kakra na ɛnyɛ nwie pɛyɛ na sɛ ɔdɔ no nya ba a nneɛma edidi soɔ no ɛbɛkyerɛ mu akyerɛ me ne mmienu yɛn nyinaa wɔte sɛ ɔdɔ no ba a anigyeɛ bɛba abɛka ho ɔdɔ no ba a yɛ a wɔn toatoa so wɔn yɛ anuafoɔ wɔn yɛ biribiara ɔdɔ no ba a anigyeɛ bɛba na asomdwie aba baabi a anigyeɛ nie no asomdwie ni hɔ na sɛ asomdwie ama a Nyankopɔn honhom no wɔayera afiri kwansɛn no nkwa ne nhudie nanso ɛnam nim ɛnam a ɛyɛ asomdwie no ɛyɛ anigyeɛ no ɛnim enti nkwa ne bɛbrɛ no wode biribi ka wano a wode bi ka wano a entumi nyɛ hwee wontenka ɛfiri sɛ abɔdwokyɛre ɛne anigyeɛ no ɛne asomdwie no ɛyɛ ade a ɛboa nipadua ɛyɛ ade a ɛboa Nyame adwuma ɛyɛ ade a ɛma nkɔsoɔ ɛyɛ ade a ɛkɔ animu ɛyɛ ade a ɛde yɛ biribiara ɛma ne yɛ yie ɛwɔ abusua mu ɛwɔ awareɛ mu ɛwɔ awoɔ mu ɛwɔ asɔre mu ɛwɔ ayie mu society biara nhyiamudie biara edwa so baabiara ɔdɔ ehia
anigye ehia asomdwie ehia bibi biara eyama nipadua saa ne apodi mu nyina de nipadua na eye enti se enimu a ema nipadua nkoso no ema nipadua no anigye no ema nipadua enkonanim ema ne nye prom nti anuanom ne adofo ye momoden se ye betumi etu saa na moy nanso ni nyina efre Awurade Yesu Kristo no odema yenton ne store yenton ne bebia efri nyame asem yi mu se de wakasa odoto ntwa no na saudi ebomodin enya wodo no hwe na saudi ka hwe wodo no a saa anuanom nyina saa brothers nyina saa sisters nyina saa busua we nyina ebeba life efisa wo mototo aso do odi kan no wodo enti di kan so odo ni dua neti na sa wo so neti no a ne nipadua o ne honam o ne bibia bedi wonsam di tirinwi na bodwe ne mowere ne nanso a ne bibia ne kotodwe ba be kan wo ho omototo aso wo se abodwo chere eya ade bia agese nyame de ma o enya ade a eda fom enya ade a eya ketoa abodwo chere ye ade a Awurade apepa ho no waya ho kama no wode bedom wo se wonya de firisuro de ma wo sa ade a eba sa obetimi nipa bi atena eba sa obetimi de wani ahwe ade obetimi abu wani egu ade so na asa wuye nipa ade hawo enso hawo kra owura Yesu wode kan ama okatabuo bi a ode agye ebufuo ana ade a ema wobo ento woyem no waje ama wakova ama enti enka wo nipadua enti yenkoso odofo a wutie me ne yensra Awurade na wono a wocha ade kwa no wama ya abodwo kire honhom na yentumi mfantu anamo ebeboa ye ewe ye Kristo so mabrabo afei ayemye a Awurade ani so ayemye ma wutimi hunu nyame ayemye ema wutimi wuba ayemye ema wutimi ne wo tamfo ntembe ya asomdwie ayemye ema efie asomdwie ni mu asomdwie tumi ba ayemye etimi makobofo befie ayemye ema de woni bienya bie ayemye ma obi tumi tene ne ho som nyame ayemye ma de ompe nyame din atie no obehunu Awurade no no kwa be ye Paul amantem oba besene de kanfo oma yenya ayemye enkyire afoforo oma yenye ayemye enkyire obi biara wo beye ene wono owo akirikyire ayemye nyame ani kuhu nyame hwehwe se menu mienu yebetimi eyi yeyem ede akire yonko bacho ye ka papayo obiara ete papayo ase ade biara ebema nipa home aka no ho ade bia ebema nipa ebo ato ne yem ade bia ebedi wonsam a obebedwo so ade biara wope menso mepe ebedum me a mepe ebedum nso a wope papayo ade nipa ninna so na amane nsa aka ade biara nipa nsa aka ne ho beto no obenya asomdwie nani beje nani beka abrabo no beye ne de papayo bema nipa kura me kai asema Awurade Yesu kai ne o Matthew sempa wase nhya no wona wo ma ebinom me no wobema wo mo so amen enti papayo awo ma ba mu bebre papayo eye ade a nipa no opese wo kọ bedwom ontumi nkọ na wo so wo kwan a obebua no ama watimi akọ bedwom a papayo waye no papa ade a eye ade papa emoso kasa wose yenye papa afei galati woso kasa kire yense maye mre papayo odofo wabre ana watosini ana wate ahwe papayo mu be ka wo se sore na kentere wo ho
nama Awurade Yesu na sempa kanea no de ma din patimi ye wodofo papa no de ma ni patimi ye onua papa no de ma onipa bitumi ye onipa bia wotie me papa no mama Yesu tia Awurade Yesu Kristo nsemu a waka akire ye efa papa ho ma yenye papa na yenye papa ye papa no besa ba ye nche ewo Awurade Yesu Kristo edimo amen afi wasi gidie wasi obi biara ne gidie ebo kwate se epo asoroche no ma onsusu se obenya bibi afri Awurade nchen odofo mene omienu wugidie ne sen ehin na wugina wugidie wo hen wugidie wo animu wugidie atosini wugidie wo mfimfin menua yenya gidie ne yɛmfa nsom Awurade Yesu Kristo sie ni nyane wugidie a ade asɛyɛ no obetumi amena yɛ mono yenyane wugidie a ade a eni hɔ no obetumi amena bedi hɔ gidie ɛna Sara ode wo ba gidie ɛna Mose ɔne ne nkrɔfo no twapo no gidie no ɛna ma Ruth ɔba no oni ani da so no gidie nti Ruth otimi ekonya trabia papa sabria mekase Ruth otiase ewo homemu enam ni suba papa onam odoso de woyi kireye no ene papa ni nyina beka na ho enti medical kase odo ye nuapani ti se wuyi no a one nana nkanso a one ne nuanu mu nyina ne maame ne papa nyina beka ho enti odo ne first se wodo a Awurade ti wo mu na se woni do so a na uti summu na se han no abeka enti onyame do no eye enigye eye asetena pa enti wodofo a wotie me epa wo cha bomoden a enya Awurade mu gidie se woni obi na mo na se woni ne mu gidie a ekwankwo no enye papa enti menwie peye na wo anya gidie wo ne mo no de onya gidie wo mu eye gidie ya nokro eye nkabo mu eye adwenkro ose enipa mienu betumi anante wa bra wo munye adwenkro na ebi nsida kroye nkabo mu anokro eno na ye de tu sapa ede ma brabo ede ma Awurade anamontu ede ma Kristosom ede ma asolu fie adwuma Awurade ma yenya gidie wode yenye na mu enya gidie se yewu na da achi yewu achi no Awurade Yesu ono de oka asemu a oka ma ne bem no o se ye ma yakomento tuo oba be fa ya otra bebre e wo ne jefie o siesie ogusu siesie na menu mienu se wo to ne nsa frɛ ye ne a asɛbe ne obakoka enwuma ben ene betumi abie tene ne apon de amaye enti wodofo a wotie me mesraw ye nyina ye mra ye ho ase ye ma ye ho kwan ma Awurade Yesu ne do na sempa no de gidie no entra ye mu enye ne mu gidie ne enye ne mu kwan enko ne fie kronkron mo ho ne ye ne no nkotena enkodi edaw a ene ewieye amen afi ojo se ye bejo ne fie Awurade se ye be ye beta ne fie Awurade se ye be ye koma ne fie Awurade ojo honhom ena Awurade Yesu rere ojo honhom na menu me no ye pefie no ho wono a wafrɛ ye omaya akoma mre ose nyame sompa abudwo wom eye ahonya kese abudwo eno ojo ohu nyina ye yefiri maame baako eye boko enye se wohunu se na wonu anadwo na won kantin na wo bomoden a aye ne de obeye he se wo jodi a ene ma wo bi nsonyo na se wo bi so jodi a ene na wo nsodwo na se wo dwo me so medwo a asetira ne be ye fe ebe fe ojo honhom eye ma wo nipa bia krikri
ɛmfa hwee mma Awurade ma yɛnyo ɔma yɛnkɔ fam ɔma yɛmmra fam ɔma yɛnyɛ bɔkɔɔ ɛwɔ Christ Jesus din mu ɔnom yɛ no ɔnka yɛ ho wɔno a wafrɛ yɛ no ɔnhyɛ yɛ den asɛm yi kɔma akristofoɔ ɛkɔma wɔn a ɛbɛyɛ akristofoɔ wɔn a wagye Nyankopɔn frɛ no ato wɔn ho soɔ wɔn a wama wɔn ho kwan sɛ Awurade aba no ɛntena wɔn mu na ma wɔn nso aba pa wɔ hare ne mmɔho no saa nkurɔfoɔ wei asɛm yi kasa kyerɛ no ma yɛbɛwo wɔn mu nyinaa ɛne wɔn mu a wɔn mu firi ɛban n'akyi bɛbɛ nyinaa asɛm yɛ wɔn mu dea asɛm yɛ wo dea no wɔ kra bi a wɔte aseɛ no asɛm yɛ ne dea ɛwɔ sɛ wɔdwo na Awurade Yesu Kristo etumi fa no so ɛde yɛ biribi ɛma no yɛ yie amen ɔse ɛnida hɔ ɛyɛ nokwasɛm sɛ ɛwɔ sɛ yɛnida hɔ yɛni anim sɛ barima yi ɔwɔ yere nanso so no wobɛkɔ so ara ɛne no akasa wobɛkɔ so ara ɛne no ayɛ deɛ ɛni sɛ woyɛ wobɛkɔ so adi n'akyi wobɛkɔ so adi ne ntɛntɛ no a ɔdɔfoɔ sɛ wɔnum nyinaa fa yɛ akwan mu a na yɛni anida hɔ wɔne tua sɛ wɔbɛyɛ wowɔ kunu na wodi n'akyi na wosa no mepɛw wɔsɛ o me de mu okunu wɔsɛ me yɛ okunu na mpɛ no na wɔna mpɛ wo yɛwɔ kasa fi kasa buro bi wɔ hɔ a ɛnam agobɔne so de ba yɛ keterema so ɛba yɛ nipadua mu yɛhu ne sɛ yɛ bɔne fi sɛ wɔbɔnsam no wɔfira yɛ ni wɔde atrɔ honhom aka yɛ tekyerema ɔdɔfo a wotie me sɛ woware a no waware woware a no waware ɛbrɛfunu ɛbrabɔne Awurade mpɛ mama yɛntwe yɛn ho na yɛwu akyi atemmuo wɔ hɔ Awurade de atwa yɛn me ne omienu sɛ atemmuo no ɛhɔ deɛ maame ni hɔ papa ni hɔ onua ni hɔ lawyer ni hɔ judge ni hɔ obiara ni hɔ ɔbɛka mbiama wɔ temo yɛ abrabɔ no ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ yɛma yɛ abrabɔ no ɛnwu yɛ ho fi ɛfiri sɛ wɔsi yɛ n'agya wɔ soro ne din ne ho ntew na me ne omienu na yɛtew din no ho na ɔdɔfoɔ watew ho anaa wɔne da hɔ a wobɛte den ne ho wɔne da hɔ a wonim sɛ adeɛ wei mede me nan kɔka a bɛgu m'ani ho ase ɛkwan wei mekɔka a ɛde wɔ haw bɛba ɛkwan wei kɔ wɔ wuo mu ɛkwan wei kɔ ɔkwan mu ɛwɔ sɛ wohunu anammɔ mmienu yi deɛ ɛbɛboa wɔ kra ɔdɔfoɔ a wotie me ma wɔne na hɔ ɛwɔ Nyame asɛm mu ma wɔne na hɔ ewiase ba na wie yɛ ho Nyame wɔne na hɔ wo ho asiesie mu ma wɔne na hɔ aduane koro a wodie mu ɛwɔ sɛ yɛnyɛ nida hɔ bibi biara yɛyɛ ɛde ma yɛ nua ɛyɛ yie no ɛne na yɛnyɛ wɔne da hɔ a wobɛma wo nua deɛ wɔpɛ ɔno nso bɛma ade wɔpɛ yɛhia nyinaa hia nida hɔ school yɛnkɔ nida hɔ school ɛbɛboa yɛn asetena no bɛyɛ fɛfɛɛfɛ yɛde Awurade ase sɛ wɔnam n'asɛm so ɛma yɛ nida hɔ wɔma yɛ biribi biara yɛ a yɛbɛhia yɛ Kristo so no abrabɔ no ɛwɔ Yesu din mu amen ɔse mmerɛ bie ne hɔ a ɛtia yɛ no mmerɛ bie ne hɔ sɛ wodi kae kɔsɔ wɔ dɔ no ti a wobɛnya na ho fafa bibia ne fareba ɔdɔ no wɔyɛ sɛ abɛ sɛdeɛ wɔtene ne ɔfefɛ te sɛ abɛ saa na ɔdɔ so teɛ ɔdɔ nya de ketewa ɔdɔ yɛ mu na nimtea ɔdɔ ɔnya abɔmfia ɔdɔ ɔnya biara ɔdɔ yɛ ane enti wɔsɛ mmerɛ bie ne hɔ a etia ɔdɔ ɛne anida hɔ anigyeɛ ɔdwoɔ ɛne abɔdwokyɛre ɛne gyidie ɛtoɔto asoɔ no wɔsɛ ɔdɔ na di kan na sɛ woyi ne si apa wɔn mu nyinaa ba bɛka wɔn nsa wɔn ba bɛsɔm wɔn no bɛtena Awurade ma yɛ ɔdɔ efiri no ne ɔdɔ a ɛyɛ nipa ne wɔhwɛ nyɛ ɔdɔ a ɛmfiri ɔno nyame deɛ sɛ ɔde ne dɔ no ma wo a saa nneɛma wɔ mu nyinaa ka ho na abɛhu wɔn ne bɛgye nti wɔsɛ mmerɛ bie ne hɔ a ɛtia yɛ no na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu deɛ no abɔ akɔnnɔ ne nhyɛsoɔ asɛdeɛ ɛdeɛ ne wɔ akɔnnɔ abufuo
ɛdeɛ ne wakɔ me deɛ menyi bi gyidie mekɔ ahwɛ sɛ bɛyɛ yi a ɛdeɛ ne wakɔ no awerɛhoɔ anyɛ anigye a yɛ awerɛhoɔ anyɛ asomdwe a ɛyɛ wɔko enti saa ɔko ɛne deɛ ɛyɛ esu deɛ ɛyɛ awerɛhoɔ no sɛ woyɛ Kristo deɛ a wobɔmmɔden sɛ wobɔ saa nneɛma wɔ nyinaa asɛnnuɛ sɛ anyɛ wɔdɔ a ne yɛ wɔtan ɛwɔ sɛ me ne mmienu yɛbɔ ɔtan asɛnnuɛ sɛ yɛbɔ ɔtan asɛnnuɛ mu a ebetumi asom honhom mu aba ebi na yɛ honhom ni but aba na awo so no aba ɛwɔ mu sɛsi a nipa te di a ɛnyɛ yie ɔdɔfoɔ mesrɛw ma yɛmfa Yesu Kristo ni su ne ne ban no ɛbɛboa yɛn ebetumi abɔ akɔnɔ no asɛnnuɛ mu abufuo akɔnɔ no ɛyɛ adwuma wieye bere ɛyɛ adwuma wɔ awareɛ mu ɛyɛ adwuma wɔ abusua mu ɛyɛ adwuma wɔ adwuma mu ɛyɛ adwuma wɔ nyame asɔre mu ɛyɛ adwuma baabi a mmɔnten so ne borɔno so ɛpa wɔkyɛw asɛnnua bɛn na apɛ sɛ wɔbɔ mu ɛne deɛ ayɛ ntɔkwa no deɛ ayɛ hehe no ɔdɔfoɔ yɛ nyinaa yɛnsrɛ Awurade Yesu Kristo ɛho adwuma na ɔbɛyɛ yɛ ɔbɛkɔ so agye yɛ na ɔbɛyi yɛ firi anammɔntuo bɔne bia mu ɛwɔ Yesu din mu amen ɔte sɛ yɛte ase wɔ honhom mu a yɛnante honhom mu yɛte ase wɔ tɔnso mu a yɛnante wɔ tɔnso mu yɛte ase wɔ kasa foforɔ mu a yɛnante wɔ kasa foforɔ mu sɛnea wote ase wɔ honam mu deɛ a obiara ne wo ni asɛm ɛfiri sɛ wonam honam mu ɛnkɔ ka yɛn Awurade Yesu Kristo ɛfiri sɛ yɛne ayɛ sɛ yɛbɛba ne din ho atew ne din ho ntew sɛ me ne wo ɛɛtew din no ho deɛ a yɛbɛnante wɔ honhom mu na wɔn a wɔwɔ akyirikyirikyiri ɛba abɛhwɛ ɛbɛyɛ krabɛhwɛ ɛbɛtu awɔsen ɛbɛma pampan papa aba Nyame fie ama wɔn a wɔwɔ akyirikyirikyiri nyinaa abɛhwɛ Awurade Yesu Kristo ne dɔ ne nneɛma ɛkeka ho nyinaa nti ɔdɔfoɔ wɔsɛ ma yɛmpɛ mo ma yɛmpɛ animuonyam ho adeɛ efiri nipasɛm deɛ ɛwɔ sɛ yɛyi firi yakwan mu ne yɛpɛ deɛ efiri onyame nkyɛn na sɛ wampɛ deɛ efiri nyame nkyɛn a wobɛyiyi wo ne wo nua ntam abufuo ɛtan so firi bɔnsam ɛtan hini no wowie nyɛ yie wode sayade nyɛ yie wode yɛ biribi nyɛ yie wode numaduro nyɛ yie ɛtan hunu no ɛnyɛ ade papa ɛtan hunu no ɛtan hini no ne nua ne ademguaseɛ awerɛhoɔ yawdie ɛtan nyɛ ɛtan fafa so bia ɛma me ne omienu sɛ yɛtentan yɛn ho yi yɛn ho abufu a na nyɛ Awurade Yesu Kristo honhom ɛna wɔ yɛn mu awieyɛ bere na sɛ yɛn hunu sɛ yɛbɛnante wɔ Awurade Yesu ne dɔ no mu a na saa nneɛma a ɛyɛ papa a wakakan ɛho mfasodeɛ bɛyɛ yɛ deadea ɛneɛ tenenee aporɔ no yɛda akye yɛwu akyi no ɛbɛhina ama yɛ na sɛ yɛyi yɛn ho abufuo ne yɛtentan yɛn ho a ɛneɛ ne yɛtwɛn bonsam gyem ɛhɔ ɛna Satan ana Awurade Yesu wasiesie ama Satan na bɔfoɔ Awurade home ne nyinaa mɔbɔ honhom aba edi mu no na yɛ papa no na wie pɛyɛ no Awurade ma yɛntumi nso bi na yɛtumi anya ne nkyɛn akɔtena ndaakye wama yɛ mmɔ afenapa nkwapa nokwafo nneɛma wɔ ewu ne sɛ kakraa bi na wodi mu nokwara efiri Awurade Yesu hɔ Awurade wɔnom wɔmmoa wo ohun mmɔbɔ na wɔma wakyɛdeɛ papa yɛ ɔdɔ ɛne ho mfarebae ne nyinaa ɔmfa nkyɛ wo ka na ɛbɛwie wo yie ɛwɔ Yesu abrabɔ mu amen ɛda wase manuasi mɛbɔ mpaeɛ meda wase ayɛyɛ ni ase da Nyankopɔn wo a wonam asɛm papa so ɛna wokyɛ ma wo ma afei mu sɛ ɛbɛtu mpɔ no a na firi
abapa sɛ yɛbɛkɔ yɛn anim a na firi wɔ dɔ meda wase sɛ wama yɛ honhom mu aba wama yɛ honam mu aba Awurade wakyerɛ yɛ deɛ yɛnyi na yɛmfa ɛno na bɛboa yɛ ɛno na yɛne wobɛto hosana Jesus yɛda wase ɔma matiefoɔ nyinaa anya nkwa anya ahoɔden anya abapa anya biribi ahyɛ wɔ mu kotokuom na nti 2020 yi mu meda wase o ɔgyefoɔ Nyankopɔn ade kɛse a wayɛ ɛyɛ yɛn fɛ meda wase wafa ase bi so wahyira yɛ wasiesie wama yɛakɔ yɛn anim afi wei mu ayɛ yie nka amen